السلام عليكم. Bonjour tout le monde. اليوم غادي نصاوبوا طاجين ماشي في اي بلاصه. غادي نديكم معايا لواحد المكان زوين اللي كيجمع ما بين الغابه والطبيعه والجبل والمياه العذبه. هذا المكان كاين على بعد تقريبا 10 كيلومتر من مدينه بركان او 35 كيلومتر من مدينه وجده. هي منطقة Tafouelt. Alors aujourd'hui, on va préparer un bon tagine au feu de bois dans la nature, dans un endroit, très joli endroit, qui relie aussi bien la montagne, la forêt, que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui. C'est un endroit qui s'éloigne d'à peu près 10 km de la ville de Berkane et 35 km de la ville d'Oujda. Il s'agit de Tafouelt. منطقة تافوغالت معروفة بالهدوء ديالها، معروفة بواحد النوع مميز من الأشجار اللي هو شجر الصنوبر، شجر البلوط واللوز. معروفة أيضا أنها في الفترات المتاحة للصيد كيتوافدوا عليها الناس اللي يحبوا هاد الهواية هذه لصيد معروفة بصيد الحلوف، صيد الحجل والحمام. La région de Tafouelt, c'est une région très connue par son calme. On retrouve plusieurs variétés d'arbres, notamment le pin, le chêne et l'amandier. En période de chasse également, elle est très connue par la chasse du sanglier, du perdrix et des pigeons. وها احنا وصلنا لتافوغالت. Et voilà, on est arrivé à Tafouelt. هدرت لكم في الاول الفيديو على المياه العذبة ديال تافوغالت. اذا اول حاجه غادي نديروها فاش وصلنا هي اننا غنمشيو نعمروا الماء اللي به غنشربوا وغنطيبوا وغندوزوا نهارنا. En début de vidéo, je vous ai parlé d'une région montagneuse et qui dit montagne, automatiquement eau douce. Donc première des choses, on va prendre nos bouteilles, les remplir de cette eau douce très spéciale connue à Tafouelt. C'est cette eau douce qu'on va utiliser toute la journée. الماء دابا هو عندنا، ضروري ما ندوزو نتقطعو وناخدو داكشي اللي غنحتاجوه باش نطيبو الطاجين ديالنا اللي وعدتكم او لغدانا. Voilà, l'eau on en a. Maintenant, il est temps d'aller acheter ce dont on a besoin pour préparer notre tagine d'aujourd'hui. اليوم قررنا اننا كل شيء داكشي اللي غنستعملوه في الطاجين ديالنا غناخدوه من هنا من تافوغالت. ونسيت ما قلت لكم ان تافوغالت معروفه ايضا بالماشيه ديالها او لا باللحم ديالها اللي تيكون عنده واحد النسمه زوينه ومعروف عليه انه لحم الجبل، يعني صحي، خاصه لحم الماعز. Alors aujourd'hui, on va bien sûr tout se procurer d'ici de Tafouelt, notamment la viande qui est très connue à Tafouelt, la viande de chèvre. من بعد ما شرينا جميع اللوازم اللي غنحتاجوها، شدينا الطريق، خرجنا من المنطقة الحضرية باش نوصلوا لواحد المكان اللي مسموح لنا اننا نشعلوا فيه بالعافية ونطيبوا فيه باش نوجدوا الطاجين ديالنا. Alors après avoir acheté tout ce dont on avait besoin,
on a repris la route pour sortir de l'urbanisme et se diriger vers un endroit où il est permis d'allumer le feu pour préparer notre tagine. بدينا دابا شعلنا العافية ديالنا وغنبداو نوجدو الطاجي ديالنا. D'abord on a allumé le feu, ensuite on va préparer pour notre tagine. ودابا غادي نقيو الخضره اللي عندنا واللي غنستعملوها في الطاجين ديالنا. نقينا 2 البصلات كبارين، 3 البطاطات كبارين، واحد الكميه من الشلبان. Et maintenant on va nettoyer ou peler les légumes que nous allons utiliser pour notre tagine. Donc 2 gros oignons, 3 grosses pommes de terre et une petite quantité de petits pois. في الطاجين ديالنا حطينا طريفة اللحم، البصلة، غادي نزيدو عليهم واحد 3 المعالق ديال كبار ديال الزيت وغنحطوهم فوق العافية اللي شعلنا. Donc dans notre tagine, on va mettre les morceaux de viande, l'oignon, 3 cuillères à soupe d'huile et on va déposer notre tagine sur le feu qu'on a allumé et laisser mijoter quelques minutes. وغنخليوه يتقلى واحد بعد دقائق. من بعد ما تقلى الطاجين بعد دقائق، بطبيعة الحال البراد ديالنا كيسخن، غنضيفولو اولا بالاحرى الزوج ديالي اللي غيضيف لانه هو اللي وجد لينا هاد الطاجين، غيضيف له شويه الملحه، شويه البزار، شويه الكمون حيت هذه هي فقط العطريه اللي كانت عندنا، شويه القزبر، وغيستف فوق منه البطاطا ومن بعد الجلبانه وغيسد عليه باش يطيب. Donc après quelques minutes sur le feu, notre thé il est en train de se préparer. Alors sur le tagine, mon mari, c'est lui qui a préparé le tagine, il a ajouté le cumin, le poivre, le sel. C'était les seules épices dont on disposait. Ensuite, il a ajouté de la coriandre, les morceaux de pommes de terre et tout au-dessus, les petits pois. Il a refermé le tagine et laissé cuire. ملي قرب الطاجين ديالنا غنحلوه، غنضيفولو الزيتون وغنضيفولو رشيشه د الكمون، حيت الكمون ما غنستعملوهش في الاول مع البزار والملحه، غنخليوه في اخر المطاف. Donc notre tagine est presque cuit. On va ajouter quelques olives tout au-dessus et du cumin. Le cumin, on va l'utiliser juste à la fin de la cuisson et pas au début avec le poivre et le sel. Tu veux une olive? Oui, je suis Amir, tu vois papa? الطاجين ديالنا هو وجد، ما بقانا دابا غير نتذوقوه مرفوق بكاس د اتاي بالنعناع وبواحد الشلاضه اللي صاوبناها ببصله ومطيشه وشويه الكمون وشويه الملحه. Voilà, notre tagine il est prêt. Il est temps maintenant de le déguster, accompagné d'un bon verre de thé à la menthe et d'une salade tomate oignon, sel et cumin.
من مور وجبة الغداء هادي جا الوقيته ديال شويه ديال المشي والاستمتاع بالطبيعه الخلابه ديال هاد المناطق ديال تافوغالت وديال هاد الغابه في وسط اشجار الصنوبر والبلوط قبل ما نشدو الطريق للوجهه المقبله واللي ماشي بعيده. Voilà, après ce bon déjeuner et ce bon repas, il est temps de faire une petite marche dans la forêt, au milieu des arbres, du chêne, du pin, avant de prendre la route pour la nouvelle prochaine destination, pas loin d'ici. بطبيعة الحال قبل ما نشدو الطريق ضروري ما نتأكدو أننا طفينا العافية. Et bien sûr, avant de prendre la route, on s'est assuré qu'on a bien éteint le feu. الوجهة المقبلة ديالنا هي زقزل. زقزل اللي كتبعد تقريبا على واحد 19 كيلومتر من تافوغالت. Alors, prochaine destination, c'est la vallée de Zegzel, qui a 19 km à peu près de Tafourelt. زقزل حتى هي منطقة جبلية زوينة ما كتقلش الجمالية ديالها على تافوغالت، وغادي تتاح لي الفرصة اليوم باش نزور معكم المغارة اللي متواجدة فيها اللي هي مغارة الجمال، وغادي نعرفكم على نوع الأشجار اللي معروفة به هذه المنطقة الجبلية حتى هي. زقزل c'est une vallée, une très jolie vallée, à l'instar de Tafourelt. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de visiter une grotte qui se situe à Zegzel. On va la visiter tous ensemble, c'est la grotte du chameau. Ensuite, je vais vous faire connaître l'arbre très connu sur cette vallée aussi. احنا دابا في طريقنا لهاد المغارة، مغارة الجمال. Nous sommes en route et tout au fond, vous apercevez la grotte du chameau. في بعض الأحيان الأخرى كيكون الماء كتير وما كيمكنش لينا أننا نوصلوا لداخل المغارة. اليوم ما كاينش دونك غادي ندخلوا ليها. D'habitude, il y a beaucoup d'eau, ce qui ne nous permet pas d'aller visiter la grotte à l'intérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, donc on aura l'occasion d'avoir une petite idée sur l'intérieur de la grotte, comment il est. وهذا المنظر الخارجي اللي على برا المغارة. عن طريق هذا الفلوج نتمنى انني نكون قربتكم شويه من المناطق ديال تافوغالت وزقزل، وانني نكون رغبتكم انكم تزوروها لانها فعلا مناطق كتستحق الزياره، رغم انني ما عطيتهاش حقها 100% و يعني ما دورتكمش فيها كامله لان الوقت لا يسمح بذلك. À travers ce vlog, j'espère que vous avez eu une toute petite idée sur la région de Tafourelt et de Zegzel, et que si l'occasion se présente, vous n'allez pas hésiter à les visiter parce que c'est une région qui mérite vraiment. C'est une très belle région. J'ai peut-être pas eu l'occasion de vous montrer toute la région, manque de temps, mais j'espère pouvoir le faire prochainement.
وفي الأخير ما بقى لنا غير العودة لمدينة بركان على بعد 12 كيلومتر، وحنا كنتمتعوا بالأشجار اللي قلت لكم معروفة بهم منطقة زقزل، واللي هما أشجار ديال فاكهة المزاح. Il ne nous reste plus qu'à retourner à la ville Berkane, à 12 km de Zexel, tout en profitant du paysage et des champs, les champs du Neflier, qui est très connu aussi dans cette région de Zexel. نتمنى ان الفلوق ديال اليوم والخريجه ديال اليوم تكونوا استمتعتوا بها، ونتمنى نلقاكم بالقريب في فيديو جديد او لا فلوق جديد. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et cette sortie avec moi. J'espère aussi qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. ما تنساوش إلا كنتوا أول مرة زرتوا القناة تشتركوا معايا، تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'espère que vous allez vous abonner et vous allez activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles recettes ou vidéos. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.